The bet that sealed the verdict. In the world of boxing, respect is earned with blood, not with bills. On August 17, 2013, the San Juan Hotel in Isla Verde witnessed one of the most brutal lessons in humility of the decade. Jonathan "Bomba" Gonzalez, an undefeated 22-year-old prospect with a 13-0 record and 11 knockouts, wasn't just looking for victory, he was looking for humiliation. It is said that Gonzalez's confidence was such that he bet $1 million pesos on his own triumph, convinced that his opponent, the veteran Mexican Giovanni Segura, was a washed-up man. But Segura was no ordinary boxer. He was the Aztec warrior, a man who had already snatched the soul and the undefeated record from Puerto Rican legend Ivan Calderon twice. The table was set for a war of pride. Before starting this Aztec warrior carnage, remember that if you want to bet on sports or play at an online casino, One Win is the channel's sponsor. With the code boxeo 500 or the link in the description, you get up to 500% on your first 4 deposits, 600% with crypto, 30% cashback on slots, 70 free spins, extra coins for installing the app, and access to Apple product and car giveaways. Everything is in the pinned comment. For ages 18 and over, play responsibly. Betting can be addictive. Now let's get back to the boxing. The distinct difference in styles of making this really, really interesting. Look at the hand speed of one, it's in the books, and that's a Calderon round. Absolutely, Colonel. And he's got Feliz Pagan Pintor in his corner, Jose Sanchez. Warned about low shots, so we'll see if he takes any points away. That head is coming very close to banging off Calderon. He catches it on the back of his glove. There's a feat, Benny, that you want to watch and see if they get lateral movement on the part of Calderon. Look, you can't hit what you can't see. And that good right hand by Calderon is so good. I love these shots, O'Connor, because you can really see the footwork. What's the footwork of these two guys? You see how very quick, moving from side to side. He loads up the shot, and it just whistles past him. Calderon picking his shots here in the early going. This guy's outboxing as hard as Segura. To watch this. Again, don't fall for that trap. Don't get that false sense of confidence to think you can come in there and go ahead. Important to point out here, granted Calderon is 35 years old, and he may not be the fighter he was at the war. He's been cut, but he's never been beat up. That makes him about 32 as opposed to 30. So-called experts say, well, the young fighters show age immediately because they're in wars. This guy's been in wars, but in wars he got knocked down by Cáceres in the 8th round, but that's been about it. This is a guy who's he had 110 wins, 2 losses. Good in the ring, but he can't. This ring, 24 feet, is tailor-made for Calderon. His people knew. Well, that's what you call the home field advantage. And it's important here, Benny. Look at this guy. He's going after him. He can't toes. Slides left, slides right. Ducks underneath another wild right hand. Score. He stayed southpaw most of the fight. And he's lethargic. I give me how he does after 4. We know that he can outbox him in the early going, but can he do it for 5 or 6? Quit waiting for him, Giovanni. You're waiting to trabajes más abajo. You need to work. Trabajando abajo, sígueme trabajando abajo. Go down, move your waist, hit him down low. And Ivan Calderon, the WBO reigning champ, 34-0. He has on the white trunks trim. And Segura insists on remaining a southpaw. Look how bad he misses. And those take a lot out of with a windmill, but not with a fighter who misses that bad. I tell you, look at that counter left hand. Get the big ring. He moves left, moves right, then he attacks. You know, one of the biggest power shots of the fight is that was landed in the last round by Ivan Calderon. But that's something that Segura says, you know what, I'm just going to keep on pressing. Eventually, I'll get that false sense of hope that, you know what, I can slug with this guy. No, stay quick. Get out of there. Full 12 rounds at this pace. And Calderon has a history of doing it as well, but can he landing much? Calderon is outboxing him. He's making Segura miss, as you can clearly see. And now you see it's up. Of course, the crowd doesn't like that at all. They love Calderon here. And up in 4, Daniel in 3, and Sonny Boy Hado in 1 round. So those last 3 fights, you know, you... Calderon, a very smart fighter. He said, you know, at the end of his career, he might go up to 112 just so he can answer the past 2 weeks.
He doesn't look for the KO because, as Benny said, you have to expose, don't get hit. That was Angelo's words to both Muhammad Ali and Sugar Ray Leonard. You know, Calderon's doing a beautiful to the left. He pops him with the right hand. Look at that right hand. Good left. He said, I'm going to make Segura wilt at the floor. And he, so far, I don't know if he's doing it, but he's sure making... Background: the clash of two worlds. On one hand, La Bomba represents speed, modern technique, and the new generation of Puerto Rico. He arrived at the ring with the arrogance of youth, underestimating the experience of a Segura who was coming off two painful defeats. The Puerto Rican fans and press saw Jonathan as the Avenger who would finally put Segura in his place. On the other hand, Giovanni Segura, 29 and 3-1, arrived at the Island of Enchantment in silence. While Gonzalez talked in press conferences about how he would evade the Mexican Bull, Segura trained at the Felix Pagan Pintor gym, reconnecting with his roots. The odds favored the young, undefeated fighter for his freshness, but experts knew that you should never count out a Mexican who knows how to fight in hostile territory. The Mexican knew he had to remain silent and let his fists do the talking, because even if he fell, he would hold the Mexican flag high. And with this attitude, he entered the ring. Jonathan González, 9 puntos para Giovanni Segura. Julio, tiene que empezar a meterse Giovanni. Sí tiene. Y termina por atacar, nada más le pega en la zona de las caderas. Pueda cambiar un poco el panorama. Giovanni pega y tiene que empezar a sacarlos. Tiene que empezar a sacar ese bombardeo. ¡Ahora, señores! ¡Ay, que está primero! ¡Echa volada! ¡Sabrosa! ¡Poderosa! ¡Intensa y deliciosa! Le dio más de 15 segundos, dama. Sí, larga la cuenta. Mueve la cabeza para todos lados. Vuelve a atacar Giovanni Segura. Es un bombardeo total. Ataquizarle. Entra Giovanni que se abre completamente. El puertorriqueño lo amarra porque se cuelga. El referee dice que no cuenta. Es un robo. Es un robo esa caída. Giovanni vuelve a atacarlo. Va hacia adelante. El Jonathan González apenas sobrevive. Demasiado minuto de descanso se está alargando. Ahí lo agarra con esa izquierda volada. Lo agarra con esa derecha volada. Y Jonathan se... ¡Ay! Otra vez lo agarra con ese bombazo arriba. Doble caída. Clavado, pero se está levantando. Cuenta en 8. Va para arriba la bomba González que dice que está bien. Ataca con doble derecha. Volada. Durísima. Entran los nudillos principales. Lo tiene Julio. Parece que lo tiene. Entra otra vez. Está buscándolo. Ataca con derecha. Con upper de izquierda. Vuelve a encerrarse. Ataca Giovanni. Hace metralleta en 2 ocasiones. Lo prende con la izquierda. Vaya momento. Está buscando que entre a la derecha. Ataca Giovanni con volados poderosos. La bomba está parado. Vuelve Giovanni Segura. Y cae. Que casi fulminado. El referee encuentra. Para dime algo. Le hace un doblez de codo Giovanni como diciendo, ni aguantas nada, carajo. Chazazo durísimo. Más adelante vean cómo lo prende. Es el mismo golpe en otro perfil. Le pegan durísimo. Sí, fíjate. Creo que esa es la pelea que le come adelante. No le importa recibir con tal de dar. Falló bastantes golpes. Tiene, como tú decías, Carlitos, es un guerrero. Él siempre va a ir para adelante y a tratar de noquear como siempre. Nuevo campeón Mosca Latino. El guerrero azteca Segura. Dura para los boxeadores mexicanos y hacer esta doble hazaña ahora que... Round 1. The illusion of control. The bell rings. La Bomba comes out true to his style, elusive, fast, and precise. During the first 3 minutes, it seems that Gonzalez's plan is working perfectly. He lands sharp jabs and moves around the ring as if he were in an exhibition. Segura, true to his rustic style, advances like a tank, absorbing punishment just to close the distance. At the end of the round, Gonzalez's corner smiles. They believe they have the fight in the bag. It seems that their entire strategy is going exactly as planned, dominating the center of the ring, abusing their speed, and not allowing him to get too close with powerful punches to the face. To punish him, without a doubt, the arrogant one took the first round. El Marrito fue donde pudo demostrar que tiene alcances, nada más le falta un poco más de preparación. Justamente hace 3 años. La pelea es definitiva, esta pelea es definitiva.
dificilísima, porque se habla mucho de González. El referee Ramírez Sar es psicólogo de profesión, psicólogo. Y puertorriqueño. Vámonos de campana a campana y de esquina a esquina. En el ring como en la construcción, solo gana el que pone el extra. Construye con cementos. Cemex, el cemento de México, mi rodo. Arrancó ya la contienda y Puerto Rico clama venganza. El peleador mexicano solamente tiene 3 derrotas con Canchila, a quien después le arrebató el tío. Solamente esas 3 y no quiere aceptar otra más. Giovanni Segura, el guerrero azteca, pero tiene izquierda ahí. Golpe de campeón, luce como un campeón. Con Josh Foreman, barba y bigote fácil. En Josh Foreman, gel. Ahí está recibiendo castigo el guerrero azteca, tratando de acomodarse. González inmediatamente busca hacer el rolling. Lo vemos un tanto desconfiado en el arranque, mijo. Que dijo una cosa muy cierta, Carlitos Aguilar, de que Giovanni Segura, aunque ahí se lleva esa acumulación de... Giovanni Segura viene de 2 derrotas y eso lo hace sumamente más peligroso. Creo que se ha preparado a conciencia. Porque... Cartelazo en Puerto Rico, en San Juan, este peleador mexicano, luego de esas victorias en territorio mexicano. Aquí viene Giovanni Segura como valiente, como guerrero azteca. Otra vez lo va midiendo, lo va cazando y con la mano derecha alcanza a conectar. Cuidado con el choque de cabezas. Marco Barresto puede acabar en cualquier momento. Sí, en cualquier momento, y aparte duelo de zurdo, Rodolfo, porque ahí están los dos, van para adelante. Lo vuelven a agarrar ahí, aventándolo para atrás, pero demostrando ese corazón, esa valentía, y va para... Absorbió Giovanni Segura y otra vez Jonathan La Bomba González está aplicando castigo puertorriqueño. Se está complicando la pelea para Giovanni Segura. Aquí está, como los valientes, tratando de aproximarse, pero el pleito es complicadísimo para el guerrero azteca. Elegantemente hacia un costado La Bomba González, que ha hecho un buen primer capítulo, un crucigrama difícil. Es la esquina, señores, de La Bomba González. Y caemos de inmediato a la marca, que tiene La Bomba González, salió a moverse muy bien por piernas, a sorprender en 3 ocasiones a un Giovanni Segura que va para adelante, estilo, siempre va buscando los intercambios de golpes, esos volados le busca volar en la cabeza, pero en esta ocasión lo sorprendió. Mira, Carlos, mejoró mi defensa, estoy parando más con las manos, estoy moviéndome lateral, pero también estoy atacando más fuerte. Sonó la capa. Jonathan González, 9 puntos para Giovanni Segura. La Bomba caminando hacia atrás, casi tiene que hacerlo exactamente como lo hizo contra Iván Calderón. Es un especialista de la presión, Giovanni, pero necesita cuidarse. Salir es cierto, y si entra, acomodar las laterales, encontrarle la zona del costillar, que es lo que le duele mucho a los... Son los que sobresalen, sobresalientes sin duda, como los hombres de barba y bigote, que hacen la vida más interesante. Junio, tiene que empezar a meterse Giovanni. Sí, definitivo, ahí lo agarra con eso, comenzó muy bien arriba. Creo que Giovanni tiene, porque se le está complicando la pelea. Este puertorriqueño no es Iván Calderón, pero creo que la presión que está imponiendo Giovanni, no sé si la puede aguantar él. Esa experiencia tiene que sacarla adelante. La Bomba tiene 22, tiene esos 3 pulmones de la juventud. Queda parado, no saca la defensa, momentos complicados para el mexicano. Se le empieza a mover de lado a lado, no ha tenido la distancia. Por ahora, yo confío en que un golpe mexicano pueda cambiar un poco el panorama. Giovanni pega a Carlos, tiene que empezar a sacar ese bombardeo. ¡Entra, señores! ¡Ay, está primero! ¡Entra durísima! ¡Intensa y deliciosa! ¡Que se la traga el puertorriqueño! ¡Vaya momento, señores! ¡Ya le dio más! Cuenta, vuelve a entrar la derecha, izquierda. Es lo que quería Giovanni. Le mueve la cabeza para todos. ¡Ataque, señores! Al 100% el mexicano. Vuelve a atizarle. Entra Giovanni, que se abre completamente. Vuelve a irse a la lona. El referee dice que no cuenta. ¡Es un robo! ¡Es caída! Intenta otra vez Giovanni. Vuelve a atacarlo. Va hacia adelante. El Jonathan González de referee. Eso es completamente inaceptable. Pero hay tiro, hay tiro. Están tratando de revivir a Jonathan La Bomba González, mi Julio, porque está noqueado este hombre. Lo agarra con esa izquierda volada. Lo agarra con esa derecha volada que se va a la lona. Se levantó en malas condiciones con ese bombazo arriba. Doble caída, pero ahorita le contaron una, alfombra ahí a Jonathan La Bomba González, alcanzó a sobrevivir. El capítulo vienen, apresuran a todos puntos de más. Ya, señores, afuera, la campana está sonando. ¡Qué bárbaro! Recuperación
para Jonathan La Bomba González. Venga la tarjeta, suena la campana al Amazon. 10 puntos. El favorito no vino porque el favorito ahora es Giovanni. Y aquí está Giovanni Segura. Round 2. The Warriors Awakening and the Controversy. In the second round, the air changes. Segura starts to close the angles. It's no longer a fencing match. It's a street fight. Gonzalez continues to hunt him like a tiger hunts a rabbit, but Segura feels more comfortable in the ring, exchanging blows, exiting quickly, and proposing different combinations than in the first round, proving he can adapt quickly to his rival. Suddenly, a powerful right from Segura connects directly with Gonzalez's face. La Bomba goes down. The stadium goes silent. Everyone is stunned, as they expected Segura to continue being the one pursued in this fight for at least 5 more rounds, just as Gonzalez's corner had planned. But he managed to turn the tables, and we were all speechless with the bully on the floor. Here, the first big drama occurs. The referee, in a decision many labeled as biased, decides not to count the knockdown, treating the impact as if it were a slip. Gonzalez gets up on wobbly legs, but the referee gives him seconds of life. Segura smells blood and launches an attack, but the bell miraculously saves the Puerto Rican. Fearlessly, Segura decides not to trust the referee anymore and looks to knock him down once and for all in the next round, taking advantage of the fact that he should still be dazed from the fall. Pero no pierde ese espíritu que le caracteriza, ir para adelante, arriesgando el todo para el todo. A Jonathan La Bomba González, que alcanza aquí a dar respuesta al guerrero, y otra vez la poderosa título, y se lleva una mano izquierda también Giovanni Segura. ¡Qué capítulo electrizante! Vamos, esta es la de La Bomba González. De repente se nos perdió en la distancia. Marco, esta es tu marca. Vaya round que nos regalaron los dos, sacaron chispa. Juventud tal vez, salía por piernas, lo pescaba ahí con esos volados, pero un Giovanni Segura que no dejaba de insistir, a pesar de mano derecha, de mano izquierda también ahí rematando, lo vemos, lo siguen metiendo a las cuerdas, pero vaya round que nos regalaron. Una resistencia impresionante Giovanni Segura, pero tiene que empezar a tener cuando se abre con los brazos. De repente Julio le queda un espacio en el pecho abierto y ahí es donde han metido 2 hoppers. Ahí sí lleva esa combinación. Él va a seguir peleando así toda la vida. La tarjeta de Dorama, la 9 puntos para Giovanni Segura. La apuesta en la pelea es el knockout y así lo van a encontrar. De hecho, La Bomba González intenta otra vez, regresa a su perfil normal, que es el zurdo. Ataca a Giovanni, terminan por meterle. Giovanni Segura, que se está quedando parado. ¡Marco! Empieza a agarrar la bicicleta La Bomba González, sacando ahí Round 3. The war of attrition. Gonzalez is no longer smiling. His face begins to show the traces of punishment. In this round, the exchange is brutal. Jonathan tries to use his technique to survive, but Segura smothers him. The Mexican's right overhands fall like projectiles. A key fact, Gonzalez tried to use the bicycle to escape, but Segura, with an underestimated ring intelligence, cut off his exits using his shoulder to push him against the ropes. Segura's punishment to the body began to drain the oxygen from the undefeated prospect. The million-peso bet was starting to look like a financial tragedy. The crowd is going wild. The Puerto Rican is getting what he deserves, and the seconds must feel like minutes to him right now. Segura is making him suffer, but he knows he cannot drag this fight out for long, as he must seize his advantage and not underestimate his opponent, just as his rival did. Vuelve a encerrarse, ataca a Giovanni, hace metralleta en 2 ocasiones abajo justamente, vuelve a la izquierda, vaya momento, está buscando que entre a la derecha, Giovanni parece desfallecer, vuelve a meterle doble izquierda demoledora que manda otra vez a La Bomba González y todavía le hace un doblez de codo Giovanni como diciendo, ni aguanto, estaba cazando, lo estaba buscando, estaba arriesgando demasiado porque seguía abriéndose Julio a ese perfil que no le... Fíjate, creo que esa es la pelea que nos tiene acostumbrado Giovanni Segura a ir para adelante y a tratar de noquear como siempre. En la derecha pega como un demonio, como un tren, Eduardo. Otra victoria revive impresionante la noche que tiene en Puerto Rico, sin complejos. La potencia de un boxeador que iba invicto, que iba hacia arriba, que era el favorito a la hora de subir al ring, lo hace este guerrero de Ciudad Altamirano. Esta es para la historia por una serie de razones. Round 4. The end of arrogance. The fourth round was the climax of the carnage.
Segura came out with a single mission to finish the job. With a combination of 3 cross hooks, Segura sent Gonzalez to the canvas for a second time. Gonzalez got up out of pure instinct, but he wasn't really there anymore. He was completely dazed. His arms were going up out of pure instinct, and his steps were clumsy. The Mexican smells his prey bleeding and knows he must deliver the finishing bite. Seconds later, another flurry of punches sent him to the ground for the 3rd time. The referee started the count, but Gonzalez, with a vacant stare and a broken spirit, decided he had had enough. The Aztec warrior raised his arms in Isla Verde, silencing thousands of people and taking with him not only the WBO Latino title, but also the pride and the bet of the one who dared to underestimate him. González, que ahí abraza de manera desesperada, también aprovecha para conectar. Ahí viene, señores, caminando de fondo, es justamente Giovanni Segura. La historia de esta manera, Jonathan La Bomba González están en el furioso intercambio de golpes. Declaraban simplemente el ser una persona ilegal dentro de los... Puerto Rico, ahí está el público totalmente encendido y se lleva una poderosa izquierda. Y empieza a transformarse su vida. 2 años ligeramente perdido, fuera del cuadrilátero. Y Segura está encima de él, no lo quiere dejar y lo agarran ahí. Están haciendo intercambio de esos volados. Ver Giovanni Segura moviendo. Ya mucho tiempo que comenzamos a ver a Giovanni Segura ya en aquellas peleas. A palo y palo, ahí está el intercambio de golpes. Otra vez la derecha de Giovanni Segura, entrando en acción con la mano izquierda. El Marrita dejó claro que La Bomba González se le puede ganar, es invicto, pero es un puertorriqueño que tiene boxeo. Sí, La Bomba vino a hacer su... Aquí el combate, como cazador tras su presa va el guerrero azteca Julio César. Y se lo quiere comer. Triunfo, acomete aquí el guerrero azteca y otra vez conectando con la mano izquierda. Un golpe con... The lesson of the ring. At the end of the day, statistics and bets mean nothing when the bell rings. Jonathan La Bomba Gonzalez learned the hard way that the experience of a former world champion cannot be bought with money. Giovanni Segura proved that when a Mexican smells blood in the ring, there is no bet big enough to stop him. Before we finish, if you like betting on sports or playing at an online casino, this video is sponsored by One Win. With the code boxeo500 or the link in the description, you get up to 500% on your first deposits, 600% with crypto, plus cashback, free spins, and giveaways. Everything is in the pinned comment. Only for ages 18 and over. We urge you to play responsibly. We'll see you in the next video.